we will start our opening salvo between the two enigmatic teams that will give us surely visual satisfaction in League Manan. Team Pamplona and our very own team, League Manan for the 40th division. And before we start the match, live at the Manan Sports Complex, presenting to you on court our neighboring town, Team Pamplona. With their coaching staff, we begin with their assistant coach, Decima Rialse, their municipal sports coordinator, Dennis Tarasana. Hey, check mic. 1, 2, 3. Live na. May dala mo, George, mo? Maray na hapon po sa third do mga tugang. Again, this is Alex Mendoza po. Ihatod naman sa Indo ang satuyang pamalakas na nakawat Ngunyan Aldao. Live na live po kita dito sa League Manan Sports Complex. Laban po kang Intertown Basketball Tournament. Ginigibuhan po sa paagi ng Provincial Government, Governor Luigi Villafuerte, and of course, ang satuya pong padakat na Congressman El Rey Villafuerte. At jersey number 4, Angelito Sigulo. At jersey number 25, Anthony Pinido. At jersey number 12, Ray Escalo. At jersey number 13, Jimon Bangueco. At jersey number 8, Dennis Aztoca. At jersey number 10, Byron Morada. And at jersey number 5, Jeffrey Epping. And at jersey number 3, Arthur Nieva. Ladies and gentlemen, Team Pamplona. And now, our very own Team Manan. With their coaching staff, we begin with assistant coach, Jeremy Paul Contreras. And with Don Sandagon, our municipal sports coordinator, Alexander D. Mendoza, and their head coach, Mr. Christopher Espinosa. And for the presentation of Team League Manan, we have at jersey number 1, Tom Eric Aldridge. Wala ba tayong mga kamay dyan? At jersey number 18, Eric Cias. At jersey number 13, Eric Septimo. At jersey number 22, Victor Suwansan. Basta dyan ka lang magiling, di ka na magiling digdi. Jersey number 7, Rodel Chamon. At jersey number 07, Elvin Fernandez. At jersey number 4, Alan Catura. At jersey number 14, Earl Vincent Info. At jersey number 9, Ruel Vargas. At jersey number 26, Robson Asico. At jersey number 11, Richard Fresco. At jersey number 6, Robert Vasconcelos. Rex, may lingkoy ka ba? Kapirtong ka na yun. Ka naman yung May ano na? May jersey number 38, Larry Regonaria. And at jersey number 00, Otto San Joaquin. Ladies and gentlemen, Team League Manan. And of course, our officiating officials for this match, from Busangang Basketball Referees of Pilipinas, SBP, Gucci, Sir Joey Manzanillo, National Accredited Referee, SBRP-LB, Umpire 1, Roy Valles, National Accredited Referee, SBRP Sicopa, Umpire 2, Paul Mateo, National Accredited Referee, SBRP Sicopa. Our table officials, scoresheet manager, Mr. Ricky De Leon, timekeeper, Brett Agnes Ladores of Lila, and our official backer, Sir Noel Hara, and of course our technical man, yours truly, Arnel Merced, National Accredited Referee, Secretary of SPRP Camarines, and likewise Sir Edward G. Paraon, National Accredited Referee, SPRP Naga City, Cali Referee. Ladies and gentlemen, it's game time! yan po mga tugang ang presentation kang both teams, visiting team and the home team. Pamplona versus League Manan, yan po ang naglalaban mo niyan. Iyo po ang malaban mo niyan mga tugang sa 40 up division. Siyempre pambato dyan ang satuya pong mga selection kang 40 up.
Yan po digdi, makikipaglaban po ang satuya pong mga soldados. Defend the land, dyan po ang kurahaw kang mga tagalibmanan. Kaya nyaon sen po dyan si mga paradalan. Ang digdi na po kamo sa Libmanan na Sports Complex. Si iba po, si mga nyaon lang po dyan sa harong. Nako, baritain na po nindo sa inyong mga kaibanan na magdalan po sa paagi po ng live coverage. Ang mangyayari pong karawat mo niyan, live na live po sa kanya pong Facebook page, no? Alex Mendoza 2.0 po. Yan, shout out po sa inyong mga tugang. Maray na hapon po sa inyong kabos. Hindi po sa inyong lingkod si Alex Mendoza. Langaran po kang lokal na gobyerno sa pamamayo po kang satuya pong padangat na alkalde. Mayor Jess Camara. Welcome po ang kabos. Tigdi po sa Banuaan mi. Lalong-lalo na po si mga bisita ta. Halin po sa manlain-lain pong barangay Asin Banuaan kang probinsyang Camarines Sur. Shout out po. Yan. Mapuuna po ang kawata. Ang satuya pong mga officiating officials. Iyo po ang SBP Bruins. Yan. Yan po ang satuya mga kaibanan digdi. SBP Alab and Bruins. Yan. Ang first 5 po kang satuya pong Libmanan team. Yan po dyan si Rodel Pamor. Yan po si Elvin Fernandez, si Alan Catura, si Earl Vincent Impok, and si Roel Vargas. Yan ang satuyang first 5. Alapatan man po kang first 5 kang Balilyo. Dahil talang to aram po ang mga pangaran po kanay, pero lamang-lamang sa size ang Pamplona. Ay lingon ta. Madirepindihan niya ng gabos sa kawat ano. Yan. Mauran po dyan sa Libmanan. Dahil po mauran digdi. Makulimlim lang mga tugang. Yes! Nako, sayang. Sige, baba. Sayang sa wilong-belo ko ta si Paling Ruel. Yan ang disadvantage ta bago ang satuyang ring. Medyo nagagaramayan pa. Mayo makasabi po kung home court advantage ta. Dahil dahil po gamay kang bawat player ang satuya pong bagong basketball goal, no? Yan, shout out watching from Villarima. Nako, si Prince Ivan Perez Balmes. Shout out idol. And Fernandez right through, short. Catura, short. And comes on the line. Francisco. Yan, nagdadakol na sa tuyang paradalan. Maray na hapon po from TJ Castro and sa tuyang mga kaibanan, sa tuya pong mga tagalibmanan na nagdadaralan po ngunyan. Shout out po sa inyong mga tugang. 9 minutes 15 seconds remaining time sa first quarter. Mayo pang nakaka-score. Nako, gagaramayan pa po. At yan kani, pang malakasan na po ni Roel Vargas. Tumira ng 3. Wala. Na-rebound ni Elvin Fernandez. Yes! 2 points. Na-contribute po ni Elvin Fernandez. First 2 points of the game coming from Libmanan. Yan. Shout out yung mga taga Pamplona dyan. Pa-share man po kan sa tuyang live dyan. Tangari makaabot po sa Pamplona. Ang sa tuyang mga amigo dyan si Mayor Architect Imperial, si Vice Mayor Jose Papabi, at sinan sa tuyang mga kaibanan dyan sa sa PCL Camsur dati yung mga konsyalta dyan ng mga amiga, lalo na kay Lynn Raimundo. 3 points by Rodel Pabor. Yan. Okay. Padi, pa-shoutout kami digdi sa Quezon City, Kalayaan Corner, Matino. Salamat from Joey Daza. Okay, shoutout sa imo idol. Pa-shoutout kay Elvin Fernandez, idol ko yan, from Ray Buena. Vargas, binitbitan, connect for 2. Pa-shoutout 1, nagdadalan kami digdi sa Padre Garcia, Batangas, sa Family Bobes, lalong-lalo na sa mama ko, Mama Chona Bobes. Salamat po! Salamat po! Shoutout idol. Roel Vargas, connect for 2. Now 9-2. The official score is 9-2. Yan ang satuyang mga tugang na iskoran mo yan 9-2 in favor of the home
Kakabirilot na lagot ko, di ko na masabihan sa ko, na-overwhelm ako. Ang Satuya pong pangbatong team, digdi po sa Satuya pong Entertown. This is the very first game sa 2nd District mga tugang. Kalaban ta po ang Gabos na Banwaan sa 2nd District. And syempre, ikaw kita ning pride na kinakaputan ha. Ikaw kita ning reputasyon na mi-maintain po sa distrito. Pag sinabing libmanan, we are number 1. Pag sinabing ng libmanan, kita puso. Pag sinabing libmanan, kita matibay. Pag sinabing libmanan, the home of the champion. Yan. Kaya yan ang Satuya pong reputasyon na pinangangaputan po digdi na dapat nang mamintinar. Kaya naman ang Satuya pong mga player gigibo ng Gabos na Paagi para naman po may pahiling na madipinsahan po ang Satuya pong home court. Yan. Shoutout kagawad watching live from Malbugon si Roy Davis Naval ang sa kuyang amigo dyan. Another Roel Vargas. Yes! Another 2 for Roel Vargas. Golibmanan from Gigi Bubis Noy. Pa-shoutout sa taga Pamplona, shoutout sa Aganbo sa mga taga Panlaona. Bert Romales, shoutout sa imo idol. Mabuhay ka. Vargas again! Pinapakyaw ni Roel ang score ha. Pinapakyaw ni Roel ang lalabanan. Now to Katora. To Fernandez. To Katora. Ayang, pa-shoutout naman ako nag-iiling ng live. Tabi kagawad alik dito sa Catanduanes. Pa-shoutout man po. Yan, shoutout sa imo idol. Chris Adani, shoutout sa si Pocot, Ronald Nate, Ray Barbacena Buena. Shoutout tabi wadigdi sa Pulilan Bulacan. Nagdadala kami ni RG. Sabi ni Ray Buena ha. RG, maray na hapon. Mayo, papong kawat sa aga. Igwa, mapos kita idol. Ray Napire, pa-shoutout watching from Manila. Jillian Mangampo, Ivy Abinido, Sherdan, salamat. May kawat po sa aga, Igwa. Golibmanan. Sabi ni Roy Naval, Andre Abog, shoutout watching from Santo Tomas, Batangas. Paring Alex, pa-shoutout man ako from Jocelyn Arduro. And shoutout po kay John Ray Napire. 2 against 13. Lamang po ang home court. Ang home team. Lamang po ang libmanan by 9 points. 4 against. Score mo Nonoy. Ano, 4 talaga yan? Ha? Ang score mo, 4. Yan. Elvin Fernandez! Wala. May kawat dapat ang legit handong. Relax lang. Mayo na dyan. What? Next game. Igwa pa pong next game ligdi. Libmanan versus Pamplona naman giraray sa Open Division. Kaya magalat-halat po ha. Mas magayon ang bakbakan at yan. Bakbakan kang mabibilis. Bakbakan kang maliliksi. Bakbakan kang mga nasa edad. Kasagsagan pagtawat. Fernandez. Vargas. And Vargas to. Let's see wala. Now to Rania. 2. Wala yan. 2 pa lang 2. Yan, 2 pa lang 2. 2 pa lang oh, si mga ano diyan, mapa. Maski review ang video, 2 pa lang talaga. Yan, tig-correct me po ang ano. Tig-correct kami kang SBP. 2 pa lang talaga po. Yan, marin. Ano, to Kasora, to Vargas. Bang! Lard 2 for Roel Vargas. Golibmanan, maray na hapon kagawad Alex from Barangay Tampuan, si Joma Ramirez, pa-shoutout watching from Toronto, Canada, si Brian Morcoso, pa-shoutout kay Rosil Rosona sa Bulangan,
Marie Chris Abay. And siyempre, pa-shoutout, tagay na lang kita from Marvin Pubs. Thank you, sir. Number 14 and 1. Pa-shoutout man po sa mga taga-Taguig. Nanonood din po ng basketball from Dumpster Tenorio. Go Libmanan. Yan po ang sa tuya pong iskoran mo niyan ha. 15-4. Okay. Tsaka uto pa. Uto pa. Yan, tulang oras na. Maski mag-rebound. Pa-shoutout from Mayor's Office, si Bilin Pausto Jr. Yan. Shoutout po sa mga nasa Mayor's Office ko niyan. Naku, nyaon dyan na sa tuyang padangat na alkalde ko niyan ha. Bago pag-ano tigdi, bago nagkawat ang sa tuyang mga player. At muna ning dikit na pakusog buot ang sa tuya pong alkalde. Piga kaurulay muna ang sa tuyang mga team. Ano? Yan ang kagayuni. Ang ama talagang sinisigurado na bago lumaban ang mga aki, nakaulay asin na pangadalan. Yan. Kaya salamat po kay Mayor Jess. Now to Fernandez. Okay, 4 minutes, 20 seconds. Sinigurito. Yo, Fernandez now, going to run down to Sico. To Catura, 2 and 4. Now to number 3. Number 14. Yo. Catura. And Catura to Sico. Almost Fernandez. Now to Prisco. And Prisco, wala na bola. And now to Mansito. Mansito. 15-5. Mansito. Aseco. Wala. Rebound de Elvin Fernandez. Bang! What a pass by Fernandez. 2 points. Now 17-5 ang official score. 3 minutes 20 seconds. Na-intercept ni Richard. Nakuha ni Aseco. Aseco to Alan Catura. Yan, Catura nagdidiskarte ng bola. Elvin Fernandez, si Medan ng bola, tumira ng 2, but may foul na inapod si referee, kung siya maling referee inayo, dahil ko nibisto tabaho ni mga taga-Libmanan. Number 4, keep to the hand, 2 shots for Elvin Fernandez. Now Impok out, Griboneria in, Eric Cias out, Eric Cias in, Alan Catura out. Number 3 of Pamplona, replaced by number 4. Yan, shoutout po dyan sa Libmanan from Janet Isli Talisay. Pa-shoutout Kagawad Solas sa Bagamilon from Chona Bubis. Pasensya na dahil makahiling taga Rumauran. Pa-shoutout Ian Castro Rojas. Nothing but net by Elvin Fernandez mga tugang. Yun. Shoutout po. 3 minutes and 12 seconds ang natatala pong oras. Shoutout po sa mga amigo tang Nyaraunig din. Naku, mga ski chairman pala kan Libmanan. Nyaraunig din ko yan. Palibot sa Libmanan Sports Complex. Pero mga ski chairman yan. Si ski chairman kang Malinaw, Malbugon. Say pa. Si Bor, Kataban. Si Libudos. Si Kako, Kampotod. Si Inalahan. Si Danawan. Si Duwangnyog. Si Libud Uno. Si Villadima, si Malansad Viejo, si San Isidro, si Villa Socorro. Naku, dakulon. Ito na masasaro-saro siguro yan mga tuga, ha? Bang! 21 against 5. Totoo po yan, score na yan sa taas, ha? 21 against 5. Lamang po ng 16 points ang Libmanan. Shoutout po sa mga nagdadalan dyan ha. Hali pa lang di sa Adil, South Australia. Family ko dyan sa Pilipinas. Kay Analisa Espanyol, Espanyol family from Leonardo Espanyol. Shoutout po mga tugang. Jerry Vergara Beltran, pa-shoutout pantabi kay Dante Ray Beltran na nag-skater ngayon sa Goa, Camarines Sur. Pa-shoutout din, nanonood from Canada. Yun, shoutout ha. J. Vergara Beltran. And sa tuyang amigo dyan sa South Australia, si Leonardo Madera Espanyol. And sa mga nagdadalan pa po dyan all the way from different places. Naku, wala. Rebound ni Alan Aldridge. Wala. May whistle na inapod ang referee kang SBP. By the way, mga referee po pala ha. Bako po yan mga taga-Libmanan ha. Mga taga ano po yan.
mga taga banlain-lain pong Banawaan Camp, Pilipinas. Bebonaria, the tank. Kinalabaw sa ilalim, shoot pa rin, 23 against 5. Watching from Las Piñas, go Team Libmanan Power from Arjun Esprado. Shout out po sa Indoga boss. Si may mga kabutihan loob po dyan mga tugang, nalingawan mi pala magbakaling tubig, baka naman igo ka mo dyan maski tubig lamang na maimbong. Kadarahiman po kami digdi ha. 10 lang po kami digdi. 10 lang. Ayaw, mga 10 lang siguro. Ha? Yan, okay. 23 against 5, now 23, dribbling the ball. Pass to number 9. Number 9 lumusot, but may foul na inapod ang sarong referee. Yan. Pa-shoutout. May kawat na po sa agang inalahan Junior. Basta mapos po ako atyan. Fe Bustamante. Shoutout Sir Alex from Leo Besco. Shoutout Idol. Team Mark Desindeo Pods. Share dan, syempre. Shoutout from Taiwan City si Joshua Buticario. Share dan. Royokawa is Jeep Steen. Shoutout Idol. Pa-shoutout man po kay Manay Lani Isplana. Manay Lani, shoutout po. Mabuhay po kamo dyan. Ingat-ingat po pirmi ha. Sa kuya mga padangat na mga dating katrabaho dyan sa Sangguniang Bayan. And syempre, ang sa kuyang mga kaibanan man sa munisipyo, gabos na mga empleyado dyan. Shoutout po. Ang sa tuya pong padangat na alkalde, nyaon po dyan ngunyan sa tuyang sa mayor's office, ano? Maski Domingo nagtatrabaho, shoutout kay Mayor Jess Camara, yan. Naabutan ko sa bago, kada kulon pirmahan pa. Dahil nauubos ang pirmahan kang sa tuyang mayor, ano? Number 9. And the number 24 to number 8. George Aldrich. With the ball, San Francisco. And the Bavaria and okay. Pa-shout out din kay Foreman Neil De La Fuente. Malana na busy sa trabaho Laguna. Shout out din kay Pait. Laging tulog, sabi ni Rodriguez Dempster. Ayun. Pa-shout out Tabiwad watching from Fairview. Si mga musang dyan sa Sitio Santa Cruz, mabuhay ka mo. From Tensolano. Mga musang ka man dyan. Base sa sadiring eksperyensya. Yan, shout out boss Ki Otoy from Gabriel Piñaridondo. Yan. Nyaw na po sa kuyang ayuda ang may dalang turon. Buhay mo electric pan din. 26-25, go! Yan, pa-shoutout kay Manay Merly Alvarez, Roldan Alvarez, maray na hapon po Manay. Shoutout po sa imo, asin sa gabos mong kaibanan dyan sa Concepcion. Merly Roldan Alvarez, shoutout po. and to the ring, the brother Alexander. Now the 26-25. And the pin, pass to number 9. Okay, pa-shoutout kay JR Esteban from Jubit Arellano Esteban. Balbag Libmanan. Sabi ni Nathaniel Kuya, go Libmanan naman. Ang sabi ni Leo Besco dyan sa Mambalite. Mambalite kong sabihin. Kumusta po kamo dyan mga tugang sa Mambalite? Nako, mga taga-Libmanan. 147 na nagdadalan sa tungo niyan. Baka naman pwede nindong i-share mga tugang sa tuyang live coverage. Sarong oras may banga po ako digding magpaparataram just to give you an entertainment. Medyo mapagal po sa satuyang halanuhan pero okay lang yan. May hatod ta lang po sa Indo ang gayon po kang karawat digdi. Tadain data man po kung puro na lang video. Dapat igo amang kadikit na iri-istorya. So shout out po. Go Libmanan from Echa Locriana. Pa-shout out kay GR Esteban. Yan. Sabi ni Jovit Esteban. Shout out po watching from Saudi. Si Jaime Rional Junior. Okay, 40 seconds remaining time. Official score is 26 against 7. Seko, wala. Binandakutan na pero in and out. Okay, nakuha mo niya ni number 14. Number 14 to number 9. Number 9, floater shot. Wala. Rebound Eric Sias. Now, bongbong. Turnover.
Richard Fresco talaga naman maliksi pa. Ayusin wad dawa daraogon. Ano yun? Ayos lang wad dawa daraogon pero laban, sabi ni Leo Besco. Ang intention baga kang karawat, makakawat. Pero kung dahil naman nag-i-enjoy, dahil naman maugma sa kawat, manakitang rason para magpakawat. As long as nag-i-enjoy po ang publiko, as long na nag-i-enjoy mga taga-Libmanan, mga taga-barangay, mga player dyan, laban-laban giraray, dawa-daw. Yan, sabi ni Leo Besco pwede nang buhayin ng electric fan, magpagal na digdi, para kontinuar kang init. Ano naman, bangot ka So, we are in the second district, so makumpit lang po within the second district town magkagaban-gaban. Laban. So far, ang Tarmal daw, nag-opening sa Capitol. Iba man naman ang exhibition game. Nanalo pang mga PBA players. Sure yung nakita na. Sa kayang bisita po, ang Pamplona, we are inviting you. Paabutan po ang isa ng Samoyang Banwaan. So, welcome po kami. Bahala na po, magpalagos. Kung tayo, yaman po. Ay, lumpia, turun. And now, the second quarter game is a volley up. Sige. Balik na naman po kita mga tugang. Salamat po sa sarong pidasong turo na daw garo lang kaputol ang pakagurot. Nakatauman po ning kadikit pong laman sa samoyang tulak. Number 55, girls. And Aquaman, Alaya and Louise. Okay. Shoutout kay Arlan Nagal ng Bataan from AJN Jans. 24 seconds. Kabati daw barangay Tampuan sa Sakuyang Agom na si Jenilyn Orino nag-re-repack lana. Pati lana bagay ipapa-irestorya pa nindo dige. Sige. Yan, shoutout kay Ma'am Jenilyn Orino. Yan, nagre-repack daang lana. Bang! Michael Cañas for the 3 points. Sir Michael Cañas, ang satuyang amigo dyan. He's representing all the way from PUTUT. May sagot man dyan si Alayan, number 23. Balos na ng 3 points. 29 Gis. Yan, dating kaibanan tendig di sa serbisyo sa Libanan. Si Sir na Alayan, ha? Okay, Sir Alex, noorin kawat kang midget sa Bagong Bayan. Ay, relax lang. Shoutout, Genevieve Villano. Pabati wad barangay Okay, nabasa na. Okay. So, number 14 to number 9. Lumusot. Binanda ko ta. Wala. Rebound di San Joaquin to Michael Cañas. Nagubuelo si Sir Michael. Bumiro sa 3. Now to San Joaquin. Wala. Eric Cias. Bang! 2 points by Eric Cias. 31-10. 8 minutes, 20 seconds remaining time. Sir Alex, no rin pong kawat kang midget sa Bagong Bayan. Halat-halat lang nunoy, mayo pa. Number 9, 2 points. Yan. 152 viewers kita ngunyan mga tugang. Shoutout po sa Indo. Yan. Pwede naman po makikiulay si Alex. Tangarig po maaaraman po kan sa Indo mga kataray dyan. Sa Indo mga harong. Sa mga kataray Indo dyan. Kung sa Indo mga kamun lugar. Naigwa pong kawat igdi sa Libmanan. Nagre-representar po ang satuya pong mga player. Pa-share man po kan sa tuyang live idol. Ano? Tangarig
makaabot po ni sa Pamplona, lalong-lalo si mga nagdadaralan dyan sa Mambulo. Nako, yung mga taga Mambulo dyan, Mambulo Nuevo, Mambulo Viejo. I-share na po dito mga tugang. Tangarig, si mga kababayan taman dyan sa Pamplona. Mataan man po ning tsansa na makaabot sa inda po ang live coverage sa ano. Yan, Sir Alex, no rin po ang kawat kan labaw. Nako, halat lang po, mayo pang yun man labaw. Halat lang po. Hilingon ta lang ang share ngon yan. Naku, mayo pang maski sarong share. Pangyayari. Ay, gwa naman, 23. Sorry. I stand corrected. Gwa na po kita ning 23 sharer. Michael Cañas, wala. Okay. Shoutout po dyan. Go Libanan team from Meti Cañas Flores. Pa-shoutout sa Pampanga. Shoutout from Pampanga, Roderick Macarila Bronya, Go Libmanan. Sabi ni Sky Puenda Villa Cortez, ang gwapong-gwapong player ng Handong Libmanan Camarines Sur. Natapos na ang kapagpuan hanggang matapos ang kawat, planchado ang buhok. Shoutout idol. Okay. Shoutout from Sigamot, si Sefel Bodolyo Memo Dalan Sanu. Okay. Ating bad net 35-12. Now Alain. 22, number 25. Alain, nice pass. Good by number 25. 35-14, 21 puntos po ang kalamangan mga tugang. May maray na hapon po kay Ian Luntak. Yan, pa-shoutout sa Cañas and Flores family from University of Putot. And pa-shoutout sa pamangking ko, Aba Marie Roldan Alvarez, watching from Korea. Oh, shoutout. Sabi ni Ma'am Lani, Aba Marie Roldan Alvarez, all the way from Korea. Yan, nagdadalan po sa tuyang amigo dyan, ha. Shoutout po. Shoutout man po dyan sa barbershop, JNNM Barbershop from Emerson Albuen. And shoutout idol. Sa kuyang amigo, nagdadalan man all the way from New Zealand. Abel Arhete, idol. Shoutout dyan, ha. Naku, kadakol na kita. Malilibutan na po ang intirong kinaabahan sa mga nagdadaralan nyo niyan. Ikaw nakita taga US, taga Australia, taga Canada, taga New Zealand, may taga Kuwait na, may taga Taiwan, may taga Korea, o saan ka pa? May taga Saudi pa. Pa-shoutout po kay Cedric na mauuton piga-albor akong kopya habang nagdadalan talamang dadaan Libanan, sabi ni Alvaro Raymond. Yan, shoutout kay Joshua Samudio, pa-shoutout Sir Alex. Good luck team Libanan from Poch Importante. Yan, kanya si may dala ng bola ngunyan, lumusot, ipinasa kay Sumadsad to Vargas, wala pa rin. Go na ball. Okay, shoutout SBPC Pokot from Kael Masangkay. Oh, shoutout Kael Masangkay. Masok mo dyan sa si Pokot, ha. SBPC Pokot. Shoutout po sa inyo mga tugang. And shoutout po from Davao. Yan, si Jordan Philip Diestro. Shoutout po, ha. Yan sa Davao City o Davao, kung saan pa man party kang Davao yan. Pa-shoutout Romnick Belen from Anayan Pili. Nanonood po si Prince Balmes. Shoutout pan sa sakuyang amigo dyan sa Barangay Malinaw. Dati pinapabarangay, ngunya nagsiservi sa barangay. Tantan Mansano. Kagawad, maray na banggi po. 5-2. 3. What? Madalayan. Easy 2 by Roel Vargas. Pinapakyaw na ni Roel Vargas, ha, ang ang score, ha. May foul pang kasama. Sabi ni referee, basket. Foul number 2, 22 rather, Sumadsad. Bonus shot. Second personal foul for Sumadsad. Pa-shoutout sa makuha po ko, Mojin Alvarez Kim, watching from South Korea. Shoutout po at sa itong mga amigo dyan sa South Korea. Sabi ni Ma'am Lani Isplana.
Eh, shoutout man po sa kuyang amigo dyan sa Station George side. Shoutout po sa amigo to dyan sa Station George side, si Kagawa Drico Alejandro. Yan, shoutout man po Manay Merly Roldan Alvarez, sa kuyang amigo dyan sa Barangay Concepcion. Shoutout po. Shoutout sa habi ko, nagkakawat mo niyan, Michael Cañas. Good luck Team Libmanan. Yan, sabi ni Angelica R. Cañas. Maray na hapon po, ma'am. Labohanan, Indo, Libmanan, Di Bali, sabi ni Alan Dale Argete. Maray na hapon Tabiwad, pa-shoutout sa player kang Labo, Kipuno, Yasin Kibarga. Salamat Tabiwad, good luck Team Libmanan. Congrats Padagos from Kagawad, Giselle Oseta Cruz. Salamat po sa sa mga nagdadaralan ng kanyan. Naku, kadakol kita kanyan na 100 plus. Shoutout po. James Louis Hausian, maray na hapon, shoutout po. Dahil makadalan dyan, Kalindorado. Yan. Parahay Kanoy. Madali na naman ang kawat. Shout out. What? Labuhin na nindo Libmanan. Di bali pa kamo matuod sa ring. Basta gana kamo. From Alan Dale Argete. Di bali dahil matuod sa ring. Yan. Tama. Maulan na hapon Sir Alex from Sir Di Kumiyabad. Pa-shout out po Kuya Kagawad Alex from Ruel Carios. Shout out tol. Pa-shoutout man po dito sa Pasig. Nagdadalan kami, Nabas. May schedule na po ang kandidato. Mayo pa po. Yan, na-update pa lang po ang kandidato. Naigwa pa lang sindang uniform. Okay. Ball possession ko niyan kang Banwanan ni Banan. Elvin to Rodel to Elvin, tumira ng 3 si Elvin Fernandez, wala. Rebound ni Alay, number 23. Nagmamadali, binabantayan ni Roel Vargas. Yan, ipinasig number 24 to number 8. O number 23, Alayan. Lumusot, tumira, pinakamang. Yes. Alayan, pinakamang. Pa-shoutout Tabi Wad, mauran tabi dyan from Mark Angelo Padua. Dahil mayo pang kauran-uran digdi. Okay, share done. Sabi ni Giselle Kagawa, Giselle Oseta Ku kang sa Barangay Labaw. Shoutout dyan ha. Sir Alex, good afternoon po. Sana po kami naman sa Barangay Tinangkihan Senior Division isked mo. Nauna po ang barangay ito. Sige lang, relax lang. Anas po yan, anas yan. Gatul na bang magkawat? Sige. Fernandez and Uring Pagpinas sa Vargas. 41-20. Yan po ang official score ng mga tugang. Lamang man po giraray ning 21 points. Pa-shoutout Wad. Birthday ko ngunyan. Nagsusulo-sulo from Angelica at Anastasio Vivas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Angelica Anastasio Vivas. Maabot ko ang maging maugmaan sa imong kumpleanyo, asin na maglawig pa ang sa imong buhay, magkaigwa ka pa ning dakol pang birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan, Angelica Anastasio Vivas, shout out po. Sain Tuta from Marlon Tendero, mayo si Tuta at yan pang kawat kang open. Pa-wash out digdi sa gilid kang court, nagdadalan, wash out kay Jojo Oliva, naguli haling New Zealand, makadalan lang live from Kang Oliva. Yan sa inyo si Kaway, itaas ang inyong kamay, hiwagay-way, Kang Oliva,
And Jojo Oliva, shout out po sa Indo. At ako yung mga amigo dyan all the way from New Zealand. Nagpuli lang daw para magdalan. Shout out po. Ang mga asinang kabusta pong mga amigo dyan, nahali pa sa Barangay Labao. Pa-shout out one word kay Adrian Zamudio from John Mark Lacuna. Salamaton po wad from Angelica Anastasio Bibas. Shout out po. Yun. Salamaton man na giraray ang pakong pagbati ning maugmang kumpleanyo sa satuyang amiga si Angelica Anastasio Bibas. Nagsusulo-sulo lang, hanap ang kaibanan, langarig. Every merry birthday. Shout out kapatid sa kuyang idol dyan sa mayor's office, Ray Aramak. Boy Camera, shout out idol asin sa gabos ng kairibanan dyan, ha? Kay Sir na Mike Santos, kay Imelda, kay Bian, yan ang mga nanyaw dyan sa bago, kay Elmer Belen Jr., lalong-lalo na sa tuya pong alcalde, Mayor Jess Camaral. Shout out po. And one. Nahuli ako Sige. Shout out kay Kim from Andre Celestial. Maray na hapon kagawad. Yan sa kuyang amiga nagdadalan man, Ariel Azul. Dahil ko talaga ni nalilingawan si Ariel Azul ta. He is one of the core na nagtaoning kagayunan sa samuya pong special na araw ni Mrs. Shout out kay Ariel Azul. Sa kuyang amigo dyan all the way from Barangay Bagong Bayan and Potot. Shout out po. Maray na hapon kagawad. Yan. Pa-shoutout po kay Joshua Sambudio na pogi kang umalo from Carl James Añuevo. And boss, kailan laro ng Ibid? Midget, wala pa kasi uniform, di pa dating. Di pa dating ang uniform ng Midget. Al Nol Yames. Sherdan, sabi ni Padimbugi. Shoutout Padimbugi. Mabuhay ka, idol. Shoutout pampuwad kay Jay Dormedo. Maray na hapon kagawa din sa kabas na nagdadalan from Gistita Roldan. Sa kong amiga dyan sa Barangay Udok, Libmanan, Camarinesor. Yan. Shoutout boss, dalan live habang nakatambay digdi ka Alan Diluna. Shoutout kay Ray Sandagon. Saka sa kuyang amigo dyan si Kagawad Alan Diluna. Yun. Hiling kamanda digdiwad sa kanto, kaway ka man po da, kabili kang Oliva, shout out sa mga Tagalabaw, Kang Oliva, and Jojo Oliva, shout out. Okay, Paul Santo Domingo, coach, aabuton yan, player sa tinangkihan. Good luck coach, Kuya Junjun from Silamay Co. Pastor. Diyan po nagtatapos mga tugang ang second quarter. Official score 50 against 28. Noy, 50 anoy. 50 sa lang na iskuran mo. 50-28. Ayan score ka dyan. 50-28. Yan. Masubog sa tuyang paradala na nasapos sa lang. Pasensya na po. Ano lang niya? Human error. Third quarter pa lang kita, Noy. 50-28. Yan ang tamang score. Okay, sana all. Padimbugi, dumani na. Nagkaroon na duman. Alak 4 na. Pwede na. Padimbugi. Shoutout kay Mia from Andre Celestial. And maorano na pagkahapon Sir Alex. Pa-shoutout makinig sa Barangay Tampuhan from Ray and Ibarra. Yun, shoutout po. Tagabos po nagdadalan ko niyan digdi sa Libmanan Sports Complex. Tagabos po nagdadalan sa Satoya pong live coverage. Diyos mabalos po sa Indo Gabos. Salamat po sa suportang itinataw po nindo sa Satoya pong Pakawat. Lalong-lalo na po sa mga programa po kang lokal na gobyerno na talaga naman pong nyaon po ang apresyasyon po kang publiko. Ngunyan po napapalaban ang Satoya pong pambatong team, ang Libmanan team. Kaya naman po, salamat man po giraray dahil nyaon po kamo na padagos po nagsusuporta. Ayun.
Kaya shout out po si Gabos na nagdadalan. And iko kita ning 140 plus na viewers. Sana i-share man po nindo mga tugang ang Satoya pong live coverage. Ano? Yun naman lang po ang Samuya pong hinaagad. Shout out po si mga taga Pamplona diyan. May nagdadalan sa tong mga taga Pamplona. Ha? Shout out po sa indo mga tugang. Kumusta po kamo? Kumusta po ang mga taga Pamplona? Sa tuyang kataid na barangay, Tugang Tang Barangay, ha? Ang base sa istorya kung aanalisa ron ha, sa logo pa sana. Garo ang Pamplona naghali yan sa banwaaning limanan kang panahon. Ano? Garo sarong barangay o sarong sitio. Kang ano, kang finalists and second elimination round. Yan. okay. Ano kita? Interrupt kita ning kadikit na ano. Kadikit na oras. Okay. Lupit mo, Coach Brad Sherman, Coach Tope Espinosa from Naga City, from NC Brother. Yan, shoutout kay Ruel Carios. Shoutout kay Gerald na nagdadalan from Loba Loba. Sabi ni Edison Tarnate, pwede na, baka na ulit. Last 10 minutes of the third quarter. Last 20 minutes pa lang Satuya pong bakbakan, ano? Second half, third quarter. Yan ang Satuyang ang nasa laog ko niyan, ang ilalaog ni Coach Tupe. Iyon naman si Eric Sias, Eric Siptimo, Richard Fresco, si Sir Narodson Aseco, si Bongbong Briboneria, saka si Tom Eric Aldridge o T. Aldridge. Yan. Yan ang Satuyang ano, mga pambato. Second five kan Satuya pong Team Libmanan. Magantabi man po giraray mga tugang. Ang sunod pong kabat digdi, Libmanan versus Pamplona naman po giraray. Paglalabanan po sa Open Division. Kaya magantabay. Dakol po kitang pag-iiribanan. Ano to na tinapalan? Tinapalan kang kaibanan. 50-28. Yan po ang Satuyang iskoran mo niyan. Richard Fresco. So, Briboneria. Yan, outside ball, sabi ni referee. Shoutout Kagawad, always watching from Chika Lalin. Shoutout Wad sa mga barkada kong Wafu from Arjon Pradu. I love you Libmanan from Joe Nathan Pulin and pa-shoutout. Okay, nabasa na ni. Shoutout dyan sa mga barkada kong Wafu, si Chok TV, Ruel Chavez, Kang Ibid, Marlon Castro, Kang Concepcion, likewise, Rene Francisco, Owner Kang Noy Maki dyan sa Puro, Batcha, sabi ni Arjon Parrado. Shoutout boss, daay po makadyan boss, sabi ni Kevin Castañeda. Okay lang yan, parahay ka Noy, kisa man maputol ang bitis. Yan ka na muna sa inyo magpahingalo. Pa-shoutout Sir Alex, twin po ulit kawat Kang Junior, mabalik po ang kawat sa aga po. Shout out naman sa Satuya dyan ng mga kaibanan. Uy naman si Ninyo Lumabe. Shout out. Anong sunod pa dyan kawat? Roy Lusa. Ang sunod digdi po, basketball man Giraray. Paglalabanan kang Pamplona Libmanan, Giraray. And sa Open Division naman kita. Sa Open Division po ang sunod na kawat ha. Ang naglalaban po ngunyan 40 and up. Kaya medyo ano yan, may mga ano kita digdi medyo kumbaga medyo slow mo ano. Pero atyan, bakbakan yan, fire speedan. Ano sa Satuyang Open. Mapapasabak po ang Satuya po mga pambato. Ang oras po alas 4 o 4 minutes before 4 p.m. Ang oras naman 9 minutes ang natatada. Yan. Shout out po yan kay
Salemico Castor, larong-laro ng mga players. Pero okay lang naman from Paul Santo Domingo. Same schedule sa Agasur na si na-cancel. Mapos pa ako ha. Asiko. Back ahead. Ay, nakabuto. Uy. Asiko. Asiko. Ruby Bonilla. Bong bong! Bang bang! Bong bong! Bang bang! Boss, mayo yan boss, gana naman ang Team 1 Libanan. Ano na? Pagkuka. Makabuto. Nice D! What a block by Tom Eric Aldridge, ang idol ni Jed. Number 8 to Alayan, tumira ng 3, nothing but air. Nakuha rin Eric Septimo. Now to Aseco, ipinasa kay Richard Fresco, wala pa rin. Sayang ha. Buwelang-buwelo ko ta, 53-29, 24 points sa Kalamangan. Number 5, Nigeria. 3 seconds. Shoutout sa Mambulo Bio, dahil makadyan sa complex Mauranon, sabi ni Cedric Abanto. Shoutout po. 7 minutes and 50 seconds. Aba, nagdadakol ng paradalan tadig di sa complex ha. May mga nakatiringala na po sa luwas. Nakihiling. May mga nasa inot. Baka yun nun hiling walang mga lalawgong kaniya. Pagbabalyo kang bola, surunodal man ang lalawgon. Ice to the ball. Ice. Okay. Mauranon palang dado man. Iyo talaga, medyo malumlum-duman sa parting ito. Sa may parting tangkong baka po, garotig big babagunas ning uran mo niyan ang kaitaasan. Ingat po kamo dyan mga kababayan ko ha. Again. Okay, Andre Puson Maurag talaga, tagalibmanan. Ano, from Paul Santo Domingo. Tom Eric Aldridge. Now to Richard Fresco. Nag-orchestra ning play. Ipinasa kay Aseco to Tribuneria to Fresco. Now to Aseco. Lumusot, ibinalik kay Richard Fresco. Lumusot din. Ipinasa. What a pass. What a play. Yan ako naman ah. Aho. Maurano ni Dibos. Binubuhusan ng uran. Bang! Sabi ni referee, 2 points. 2 points. Pero ang score ta. Yan. Okay. 55-31. 24 lang po ang Kalamangan mga tugang. Shoutout po sa mga nyaraang ko digding kataid. Maurano digdi boss. Binubuhon ang uran boss. Risa si Kevin Castañeda ang may makulog pa. Dahil masayod ang binubuhusan o binubuhos. Binubuhon da. Shoutout no, Kevin. Mawot ko na marahay ka, tangarigday ka makaulakit. Kansay mong kalintura. Kanyas. What a steal. Converted into 2 points. Kanyas. Okay, 150 ang kairimanan tungo niya sa Satoy. Nako, time out po ang Banwaning Pamplona. Namong problema na si Coach. Ano daw adjustment ang gigibuhon ni Coach? Pang Pamplona, tangarig po, maibaba lamang ang Kalamangan pong 26 puntos kang libmanan. Yan.
Ano man daw po ang discarding gigibuon ni Coach Tupe, tangarig mamintinar ang kalamangan o madagdagan pa. Sumayin po dyan, magpumiti, magputol, magpariso na po mo Okay. sa boxing bell. Aha. Yaon na po sa tuig di mga tugang ang sa tuya po mga kaibanan, yaon naman po mga masunod na player. Sunod na kawat kang Open Division. Libanan versus Pamplona naman po giraray, bakbakan to the max. Balik kita nyo mga tugang sa hard court. Again this match is played by Libmanan against Pamplona sa 40 up division. Iyo po ni ang kainot inuto pong kawat. Tigdi po sa 2nd district. Kaya naman po shout out po sa mga suportadores ta dyan. Si mga taga Libmanan po na nagdadalan po hadi pa sa manlain-lain pong lugar kang Pilipinas. Lalong-lalo na po si mga hadi po sa parte kang Kinaban. Shout out po sa Indogabos mga tugang. Yan. Good luck Pamplona. Habol pa shout out from Ryan Pado Ocharan. Yan. Sa tuyang amigo diyan sa Banwaaning Pamplona. Shout out po sa Indo Idol. May foul na inapod. Sabi ni Ryan Ocharan, Pamplona habol pa shout out. Shout out Idol, mabuhay ka. Yan. Dakol na baga nagdadalan digdi sa Libmanan Sports Complex ko niyan, ha? Yan. Abot talinga ang ngirit kang ibatang mga kaibanan digdi. Palibasa medyo lamang po ang Libmanan. Kaya relax ang ibatang paradalan, ha? Mayong pressure na mamati. Manoy, shout out po kay Kagawad Rodel Rasunable, dating Kagawad Palan. Vargas. Hoy, nice goal. Boss, tambak boss, ang score boss. Iyo boss. Kaya nga ni boss, luway lang boss. Bang! 3 points. Ano? Anong tayo na? 62-31. Kabanga lang po mga tugang ang lamangan, ha? Three seconds. Saka. 3 seconds. Now it's the turnover. Shoutout po sa mga iski chairman na nyaraon nyo yan. Karoon ng mga tanga, may leader ring saro, sorunodan. Follow the leader, sabi niyan. Shoutout kay Kako. Iski chairman kang potot. Sheridan Boss, shoutout sa digdi watching from Santa Rosa, Laguna. Ba, arayong ka na dyan, Kim, ha? Nyaong ka na tulos dyan. Shoutout. Nyaong ka lang sa handong kang sugba. Nyaong ka na dyan ngunyan. Boring dalanon, tambakon, sabi ni Nani Hermosa. Tambakol, ha? Pinitbitan. Nothing but net. 33-62. Yan. Pa-shoutout kay Sir Kanyas, idol ko yan, from Potot, Jericho Mansilla. Nice effort. Yan ang effort na ginigibo ang mga player ka Libmanan, ha. Shoutout po sa ama ko na yaon dyan, puwertehon ng pakichismisan, hiling-hiling sa live. Sabi ni Isaiah Saber Merced. Puwertehon pala ng pakichismisan, ha. Nakabiyahe po sa Banggi. Yan, sabi ni ni Kim. Ayos, ingat. Shoutout watching from North Korea si Abidain J. Kasim. Yes! 35-62. Shoutout watching that from North Korea si Abidain
Jane Kasim. Nah, Bang! 1, 2, 3! Ilista mo na yan, basta si Michael Cañas yan. Shout out, Sir Michael Cañas. Nako, nadadara kita kan sa tuyang emosyon kapag ka nakakapashoot ang sa tuya po mga pambato digdi sa limanan. Aramanindo. Grabe ang effort na ginigibo ta para po ma-constitute o para matipon o para magkaigwa kita ng team araw kani. Nagpapagaano at nagpupuyat man po si Alex Mendoza para po mabilog ang team na araw kani. Kaya pag nakakapashoot man talagang abot langit man po ang kaugmahan. Sabi kayan, joy to the world. Ano po sunod na kawat? Si Priano Bilaro. Ang sunod po digdi is Pamplona versus Libmanan man po Giraray sa Open Division. Yan, dahil ka mo masawa mga tugang na magdalan ha. 66-35. Yan, 31 lang po ang kalamangan mga tugang. Shoutout po kay Bob Marlene. Yaon ngunyan dyan sa stage kang Libmanan. Bob Marley. Mr. Reggae. Aha, okay. Hi kagawad, pa-shoutout. Sana pirming araw kayo ng voice over ta makakaugma. Nakakagana magdalan pag araw kayo dangog na maray ang boses kang Libmanan. Aram tulos gana na Libmanan sana from Shin Ruthie. Shoutout sa imo. Shoutout po. Yan. Norin ang sunod na kawat ng Interbarangay. Sa aga po mapon maghalat po kan sa tuya pong dikit na dikit na oras ding announcement. Ipoposta po yan sa page. Makantabi lamang po mga tugang. Dikit na lang wad sabi ni Ariel Villafuerte. Sir, maray na banggi po. Ansa ko yung amigo. Dadalan all the way from Siruma. Shoutout sa imo, sir. Okay. Sige. Pa-shoutout word from Naga City si Art Espirida. Idol, shoutout dyan. Dahil na po baga magparapauran 3. Sir Michael Cañas from Charles Del Llagas. Score man dyan, jersey number 00 kang Team Libmanan, Erwin Rico. Pa-shoutout tamang dalan lang ha. Watching all the way from Pasig City, si Riel Talisay. Aha. 68 37. 2 minutes ang natatala sa third quarter mga tugang. Number 13. Okay. To number 00. Shoutout po kay Tuta. Nyaon na po ang player kang mga open. Kaibanan. Kasunod-sunod yan sa iyang labi-dabi. Pa-shoutout. Tamang dalan-dalan. Okay, nabasa na. Score. Okay, nabasa na rin. Solid Libmanan team. Libmanan team. Good luck from Orvin Kim Royales. Go Team Libmanan. Kayang-kaya yan from Reyna Edelberg Dasa Ray. Shoutout man sa nagkakapot ng camera. May man nagkakapot ng camera. Ang kinakaputan si stick niya. Yeah, 70 against
37-33 po ang kalamangan mga tugang. Okay, yan. Lamang-namang na. Pamplona ko yan. May dala ng ball number 13. Naghahanap ng mapapasahan to number 24. To number 24, nagmamadali. May dala number 13. Laman Checo, nag-tachat-chat. Pero sabi ni referee, may foul na inabot kay number 7, Rodel Pabor. Yan, penalty situation mga tugang. Nako. Number 7, parang foul. First personal foul kay Rodel Pabor. Hi Sir Alex to Mendoza 2.0. Magandang hapon. Aba, magandang hapon din sa iyo, Ining. Kumusta ka diyan? Shout out bossing from Patrick Jan siya mo pera. Elin Reyes Barsagan, sa tuyang amiga. Magandang hapon po. Malupit talaga ang coach ng Libanan, Team Coach Tupi. Sabi ni Orbin Kim Royales, shout out what? Always watching from San Pedro, Laguna. Thanks po from Franklin Lauta. 70-38 mga tugang. Minsan po nadidelay lang po. Kung nagpapara Facebook man po ang mga nag-i-score, siyempre nadidelay man po yan pag naliliba. Okay. Number 6, Camp Pamplona. To number 13, nagmamadali. Tumira, Skywalker. 2 points. Skywalker, ha? Tamang dalan, harong boss. Nagpuli na, boss. Tamang dalan sa harong, nagpuli na si boss. Kay Patrick. 70-40 ang iskuran ng mga tugang. Pareho may 0. Aha, pa-shoutout boss Rodel Pabor. Good luck from GR Malayo La Huerta. Pa-shoutout po kay Cyrus Wad. Naggagakod ning training sukok from Nolasco Gerson. Pa-shoutout po Olive Manan. Ransleander Dominguez. 40-70 ang iskuranta mga tugang. Shoutout po kay Governor Luigi Villafuerte. Yun po ni ang second season kang Aguila Cup. Gov Luigi's Inter-Town Basketball Tournament. Aguila Cup. Yan. Shoutout Insan Rodel Pabor, Pabor Sandro Maya. Maray na hapon man po, Rosemary Parillas Bigay. Ang sa tuyang amiga yan sa barangay Inalahan. Kumusta? How's you? Sa English, how's you? I'm fine. I'm fine. Yan naman, si Maibigan Magbanwit. Huwag kita may barangwitan sa salong. Pa-shoutout man po, Dudes. Kaya lang, From Ronel Chica, shoutout wad kay Kevin Luis Arios sa tungay amigo dyan, all the way from Handong, Libmanan, Camarinesor. Go, 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 Libmanan. Kaya nindo yan. From Joshua Santana, Reblore. mababanwit na sila. Shoutout po sa ski chairman kang Luba-Luba. Nyaon dyan po si Neil Roldan. Ang Vice President po kang SK Federation Libmanan. Shoutout po kay Lance ano bang apelyido ni Lance? Gantong. Yan. Isipan niya raon digdi. Yung mga skater man ta digdi sa gilid ha. Aba naman, dako lang pala ng mga skater man digdi sa gilid. Talagang dahil man nagpapabaya. Pag may kawat ang Libanan, nyaon man. Salamat sa mga skater man ha. Okay, suggest lang po wad. Dapat ko ta may oras po ko ta nakalag sa baba kang live. Bukod sa score, para aram kong patapos na ang o kapupuan pa lang ang kawat. Masalimuot yan, Brad. Kulang ang samuyang mga ekipahe digdi. Maabot ang aldaw, mag-wish ka lang po. Ano mo, kumuha sa cultural? Ang daming guban sa cultural. Mag-wish lang po kita na sana po ma-providean kita ng mga gamit na pwedeng ikaginhawa po kan sa tuya po mga paradal. One at a time. Dati baga mayo kitang live, nag-live na kita. Dati mayong score, munyan may score na. Aloy-loy lang. One step at a time. Ang importante po igwaning improvement na nangyayari. Ano? Yan. Thank you very much. Ano ha?
Thank you very much, Glenn Rick Abanto. Number 7. Shoutout na kay Dandan Cuedo, John Ray Brioso, shoutout kay Nikki and Bernard ng Malansad Rebo. Pa-shoutout agom ko Juan kong nagdadalan live habang nagbi-video call kami from Jericho Oliva. Shoutout kay Kagawad Idol Eric Tom from Odel Batalla pala, brother. The foul by number 11, Cristo Pusupa. Substitution. Shoutout Luz, nung kaibanan ko dyan na referee, SBPC Pokot from Ronel Chica. Shoutout kay Joseph Onan Jr., Barangay Putot, Andre Uzon. Shoutout po kay Lautu from Jasmine Buen Consejo. Okay. 124 viewers, 72-43. Lamang po ning 29 ang Banwaan na Libmanan. Last 9 minutes ang natatada. Manager nagpa-shoutout. Magpa-shoutout na pa kamo. Libre po ang pagpa-shoutout. Elvin Fernandez tumira ng 3, wala. Foul number 00, yon. Libre po ang magpa-shoutout. Kaya magpa-shoutout ng mga tugang. Shoutout sa kuyang cameraman digdi. Minsan nagtuturog, tanalilingaw. Impact! 2 points. 74-43. Yan po ang official score ng mga tugang. Alay number 23. Third personal foul of Cristo. Alliance 5. Single, but 12 to shoot. Substitution. Number 00, Leona. Good. And Cristo, Bacola. Nice. Sheridan, sabi ni Arlene Mirasol de la Rosa. Shoutout po kay John Ray Brioso. Sabi ni Nikki Sanchez. Shoutout po kay Cipriano Bilaro from Jerome Barreda. Shoutout po, yan, Kambarangay Putot. Si Onan Jr. from Andre Uzon. Number 14, nag-fake, tumira. Turnaround shot, yes. Number 14, connect for 2. 45-76. Number 4, may kaputing bola ngayon, Alan Catura to Rodel Pabor. Ang point guard kang Libmanan team. Now to Richard Fresco, number 11. To number 14, Impok, tumira ng long 2. Wala. Virginia Astredo. Inside, number 8 of Tuca, but back. Nice see by Fernandez. 14 to shoot. Number 25. That's Tuca. Number 25. Now to number 8. Good info for the victory ball. Shoutout Wad from Ramil Lipata Nabal. Yes. Shoutout Idol, napapalaban sa indong mga ka-teammate tigdi si Punoy saka si Toto. Napapalaban Ramil Lipata Nabal. Ang sa tuyang mga pambato diyan sa Barangay Labaw. Shoutout po sa mga taga Labaw ha. Talaga namang grabe ang suporta pag may mga kawat na maski bako sinda napapalaban, player lang. Napapasuporta man giraray. Yan. Shoutout kay Sunny Lotino from Jasmine Buen Consejo. Yan, Sheridan, Arlene Mirasol de la Rosa. Salamat po sa pag-share.
And siyempre, shoutout po kay Jade Cornejo. Pa-shoutout kina John Ray Brioso, Nicky Sanchez. Happy po kaya sindang duwa sa relasyon ninda from Malasad Nuevo. Happy sa relasyon ha. Bernard Manait, shoutout idol. Ay, hamis na ng hamis. Lupet. Shoutout sa mga magagayo na daraga dyan sa stage. Garo ni Relipot, naka-jacket. Shoutout man sa yung mga amigo digdi sa tubangan. Relax na relax ang pagtukaw. Pig-providean ta sinda ni mga tukawan. Kaya, ano yan ha? Relax na relax ang satuya pong mga amigo dyan sa satuya pong mga nakaturukaw. 3 points by Alaya, number 23. Now 48-81, 33 ang kalamangan. Bang! Magandang hapon idol. Shoutout idol from Julits TV Vlog. 3 points. Yang 3 points na yan po hatod sa Indo kang Julits TV Vlog. Julits TV Vlog 3 points. Ano na? 138 na kita ha. Shout out po sa inyo mga tugang 138 viewers. Aba, pareho ang score. Dahil po kamo napapasala mga tugang, biglang nagpareho po ang score. 84-48. Mga tugang ang satuyang iskoran. Happy viewing po sa gabos na nagdadaralan mo niyan ha. Roel Vargas to Elvin Fernandez. Asiko, Dobre Boneria to Alan Katura. Nakaw na sandali ni Katura. Nakaw na sandali. Kaniguan man si Alex. Shout out po sa inyo mga idol. Kung ano-ano man lang abig paparataram digdi. Ngiri. Nagiringingan kayo dyan. Well, yun na mga player ko. Okay. We got an short foul on number 14 for a hard contact. So there's a technical throw. 48-88 mga tugang skoran. Yan, lamang lang po ning 40. Tataan po ning duwang free throw para sa unsportsmanlike foul kay number 14 kang barangay Kambanwa ning Pamplona. 89-48. Yan. No, arin schedule kang senior kang inalahan. Dahil na muna po kita magkurulay ngunyan sa interbarangay mga tugang ha. Intertown muna kita. Yan. Kung ginagatulan na pong maray, kagawan na muna po. Kung napapagawat ng maray, kagawan na muna. Kusog talaga kang tilibmanan, sabi ni Jason Bigay. Shout out sa Kanyas Clan from Parañaque, si Ruben Kanyas. Shout out po. And siyempre, Roy Merinciano, idol. Oo, sa kuyang amigo ha. Roy Merinciano. Shout out from Pasakaw. Mga amigo to dyan sa Pasakaw ha.
Sure. Okay, same basketball goal. But 12 seconds left. Okay, 142 viewers as of this moment. Ano dyan? Nag-uuran-uran na baga sa luwas. Bang! 3 points by Aseko. Okay. Oh, shoutout si mga ano to dyan ha, mga 2, 5, Vargas, 2 points. 94 48. Kayo kayang pero magbinisin ka. Bilit na. Barnita. Sanay. Kasi na player. Shoutout watching from Saudi Arabia, si Manoy Manoy. Yan, shoutout po. Arlaog naman po si Sir Michael Cañas. Yan, reserve time out. Ay, yan, reserve sub. Aseko! Wala! Constitution Vargas and Katura. 94-48. Ayaw naman siguro ning pag-asa ha. Dahil naman siguro ning mahapag. Daw mag-score pa ning mga 10 3 points sa surunudan. Mauubos na lang ang oras. Anong sunod na kawat dyan, Wad? From Christian Custodio. Ang sunod pong laban digdi. Pamplona naman giraray po sa Kalimanan sa Open Division. Ang nadadalan po nindungan yan is 40 up. Aha. Kaya ang masunod digdi is Open Division naman. Ano? Congrats Libanan team from Angelica Cañas. Shoutout watching from Lupi. Laban Libanan si Ronel Peña Redondo Esteban. Shoutout man po kay Floyd Museros. Shoutout. Yes. 96-48. Laki ng tambak from Arnold Aeroboy. Maray na hapon, Wad. From Maurvic Hernandez Season Azul. Go, 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 Libanan team. From Fausto Bilen Jr. Pa-shoutout sa amigo ko, amigo Alex. Salamat sa pag-live habang nagtatagay-tagay padigdi sa Manila. Si B-Ball, Francis B-Ball Perpetua. Last 2 minutes. Last 2 minutes is brought to you by the local government unit of Libmanan, headed by Mayor Jess Camara and Sangguniang Bayan. Yan. Shoutout po sa mga nagdadaralan. O yan na po ang pag-asa kan Libmanan. Dahil magugutom ang mga player ta. Nyao na si Daniela. Sir, i-direct yung patukan o lumasak. Cultural na lang siguro. Diyan ko na lang. Sir, sa gabos na. Time out naman muna Sir Alex. Pahingalo from Nelson Banga. Yan. Dapat magpahingalo man talaga. Shoutout idol. Pa-shoutout naman yan Leandro Luna. Di Luna from Tampuhan number 6. Shoutout tabiwat kay Giselle Osate ako sa kasi Michelle Antero sa Sinyadan. Sige Iristorya habang nag-i-snack pansit with cafe. Ay sana all sila may co-castor. Sana all. John Jeffrey Hope. Shout out.
Pa-shoutout man kay Uking, yaon dyan sa Canada, naghihiling live mo from Christian Custudio. Go Kagawad Aldrich from Dandan Cuedo. Louis Berdan, pa-shoutout watching from New Zealand. Shoutout kay Daddy Nelson Mbanga from Isaiah Saber Merced and Eduardo Septimo. Itagay na yan, Go Libanan 40 up. Saan na yung mga yun? Shoutout, nagdadalan kami pirmi from Jeponi Lozano and Reggie Casabuena, shoutout. Itagay na yan, Go Libanan 40 up. Eduardo Septimo. Pa-shoutout Kagawad Alex kay Kevin Lotivio watching from Tigaon. Si Florence, Manay Florence, treasurer. Ang ingat yaman kang libo dos. Manay Florence Liego. Kumusta po ma'am Kumusta po ma'am kay Ma'am Marcelina Liego. Yan, ang sa kuyang teacher kang grade 3. Paborito ko yan si ma'am, paborito man ako kayan. Dahil joke lang. $150 po ang score. Talaga? Really? Oh, really? Seconds to play. 52 seconds remaining time. Dawa pa po ilaog si Pitong. Maana po niyong pag-asa. Shoutout po sa mga referee na masunod. Nire-relipot na. Tinuturungkaan pa. Pero kung itong ano yan, sarap-sarap na ba? Kay Wad, shoutout po. Kay Impok, please, from Dindo Dawod Lopez, shoutout. Turnover, 40 seconds. Yan. 40 seconds remaining time. 52-100. Halayan na tumira ng 2. Banda crossing kuta. Wala. Thirty seconds. It's 61. 5 minutes. Nice pass. Congrats Natulos. Libmanan team. Sabi ni Eduardo Septimo. Senji Melpistin, Go Libmanan. Pa-shoutout kay Gerson yaon sa tindahan ni Tatel Store from Cyrus Igop. And congratulations Libmanan team for the up division for winning the game. 102 versus 54. Labang po ning 48. Shoutout po. Salamat mga tugang. Alat lang no, alat lang ha. Yan. Di na po siguro ako nagpaparam. Salamat po sa Indogabos. Diyos Mabalos. Alex Mendoza po.